Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning, Mas. How are you today? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik-baik. Semuanya di rumah. I want to guide for praying. Siapa yang mau pimpin doa untuk memandu teman-temannya? Rafifah, please. Okay, thank you, Rafifah. Let me check your tenden ya, biar Bapak memeriksa dulu kehadirannya. When I call your name, please say I'm here or say present. Rafifah, Rahman, Diisi, Alia Lutfiani, Nopi, Istiqomah. Ada, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar ya, berjalan efektif. Do you remember what last material? Masih ingat nggak materi yang kemarin tentang apa? Pertemuan sebelumnya. Descriptive text. Oke, Bapak ingin tahu what is descriptive text? Masih ingat nggak? Menggambarkan dan menjadi suatu objek atau benda tertentu. Oke, that's good. Oke, great, Rafifah. Yang lain? Ada yang mau menambahkan? Oke, Nopi, what is the purpose of descriptive text? Descriptive text adalah satu jenis teks yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifatnya yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, benda mati. Oke, that's good. Jadi deskriptif itu teks yang menggambarkan, mendeskripsikan tentang sesuatu. Apa saja? Person or things. Things itu bisa apa? Places or building. Ya. Social function atau tujuan dari teks deskriptif itu apa? Purpose. Purpose itu social function tujuannya. Untuk apa sih? Untuk memberikan informasi suatu objek dengan menggambarkan karakter khusus. Oke. That's good ya. Itu untuk mendeskripsikan, atau to describe. Semuanya masih ingat ya tentang materi yang kemarin. Jadi tujuan pembelajaran yang sekarang melangkah lebih jauh dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sepengetahuan kalian bisa mengidentifikasi, kalian bisa menggunakan. Sekarang pertemuan sekarang kalian bisa membandingkan struktur yang ada dalam teks deskriptif sesuai dengan tugas LKPD yang sudah Bapak share, yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Yang kemarin kalian lakukan itu apa aja selama asinkronus? What did you do asynchronous? Ngapain aja? Ya, mengerjakan tugas LKPD, mengerjakan tugas ya, secara berkelompok kan? Di sini Bapak juga punya tayangan video sekilas untuk remind, untuk mengingat kembali tentang apa itu deskriptif sebelum nanti kita melangkah ke presentasi hasil kerja kalian. Oke, silakan kalian simak dulu videonya, kalian amati videonya. Today's lesson, we are going to talk about how to describe a tourism spot or tourist attraction that you have ever visited. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita menceritakan atau mendeskripsikan tempat wisata yang sudah pernah kita kunjungi. Nah, berikut adalah social function-nya terlebih dahulu ya, karena kita akan mendeskripsikan suatu tempat. So, the social function of this text, of course, to describe a particular place. Nah, particular place-nya tinggal kamu ganti dengan nama tempat yang sedang kamu baca teks tersebut gitu. Misalnya ada suatu teks nih yang menceritakan tentang pengalaman seseorang pergi ke Dufan. Nah, kamu ditanya, what is the social function of this text? Kamu tinggal jawab, the social function of this text is to describe Dufan. Mudah kan? Jadi kamu tinggal bilang to describe apa nama tempatnya. Oke, untuk nanti videonya bisa disimak lebih lanjut setelah kegiatan pembelajaran selesai. Nanti Bapak share linknya, jadi kalian bisa pelajari lebih lanjut. Sekarang kita akan membahas LKPD yang sudah kalian kerjakan selama sinkronus ataupun offline yang dikerjakan secara berkelompok. Bapak akan menampilkan hasil kerja kalian yang sudah dikirim ke WA Bapak. LKPD yang suku Bapak itu dari anggota kelompok 2, ada Rafifah, Salsabila, Febrianti, dan Sofi, ya.
Teks yang pertama, how many text? Ada berapa teks di sana? 2, Pak. 2 teks. Apa saja teksnya? Borobudur Temple and National Monument. Ya. Monumen Pak, Nasional. Bapak minta kelompok 1 Nopi untuk membacakan teks yang pertama about Borobudur Temple. Borobudur Temple. Borobudur is one of historical buildings. Borobudur is one of It is considered to be the world. historical building in Indonesia. It is considered to be the world's Borobudur largest Buddhist temple for its size. 146 meter. And Itu step yang Java. it is located in Magelang. Not only in the summit, will now North tourists will become a well-known tourist destination throughout the world. around the world. Borobudur Temple is also included in UNESCO list of World Heritage Temples consisting of 6 square floor and terrace circular for with again thoroughly and make it to be stylish lion statue of him of Taiwan to reach the top of the temple. In the middle of the floor, there will fit smile stair wheel with socket of which connecting each floor. Satu, then stay as a personal tubuh to the top on each level of the floor. There are a lot of relief panels and wood space around it, but To go to the top there are of the floor. juta 642 panels and 504 satelit. In total, there is a dome located on the top central of the temple and is surrounded by 72 Buddha statues and seated inside a perforated stupa. It is said that if you place your hand in one of its And you can touch the Buddha statue. you will be You able will be able of your come through. Okay, thank you, Nopi. The first text is about Borobudur Temple. Borobudur is one of historical building in Indonesia. Why Borobudur is popular in Indonesia and in the world? Kenapa sih Borobudur itu terkenal di Indonesia bahkan di seluruh dunia? Nopi? karena merupakan bangunan bersejarah atau purbakala dan termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Oke, bagus ya. Jadi ketika mau menjelaskan itu harus menguasai banyak kata sifat. Oke, itu text 1 about Borobudur Temple. Next to text 2, second text is about National Monument. Oke, group 2, Rapipa or Isti, want to read the text? Siapa yang mau membaca teks? Teks yang kedua. The National Monument, or usually called as Monas, is located in central Jakarta, Indonesia. This obelisk was built in 1961 with the purpose to commemorate the struggle and fight of the people in Indonesia to achieve their independence. It was opened to the public in 1975. The National Monument is a rectangular tower with the height of 132 meters. The typical part of the building that became a special characteristic of it is the flame-shaped covered with gold foil located on the top of the tower. There is a museum at the base part of the tower with the size of 80 times 80 meters. Everyone can visit the museum to learn the history of Indonesia. There is also an amphitheater in the building called Ruang Kemerdekaan. It is located in the
part of Monash, and it can be reached by using spiral stairs and the north and south door. If you go to the southern side of the building, you will find an elevator that can be used to access the top platform, where we will find the observation deck and also the Flame of Independence. Can you explain the size of Monash? Okay, size-nya? Yeah. 130. The height of Monash is, ya. Okay, thank you Rapipa and Isti, Novi yang sudah membacakan teks tadi. Sekarang kita bahas ke yang berikutnya. Oke, tugas yang masuk ke Bapak yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok, group activity, vocabulary building. Vocabulary building di sini is about the characteristic, the vocabulary about text 1 and text 2, ya, kata-kata yang terdapat di teks yang pertama dan teks yang kedua. Kalian tuliskan, kalian catat. Nah, kalian di sana Bapak cuma tuliskan 10 padahal kalian bisa menambahkan kata sebanyak mungkin sehingga bisa menambah kosakata kalian. Nah, untuk kesimpulannya dari hasil belajar kita hari ini yaitu descriptive text itu apa? Teks yang mendeskripsikan, yang menggambarkan tentang sesuatu hal. Bisa tempat, bisa bangunan bersejarah, bisa tempat wisata, bisa orang ataupun bisa hewan. Kemudian social function atau what is the purpose of descriptive text is to describe, untuk mendeskripsi. Generic structure, it consists to generic structure. They are apa? Identification, and description. Okay, language feature, use tenses, simple present or past tense to describe the past. Okay. Kata sifat yang harus banyak dikuasai dalam teks deskriptif. Oke, untuk tugas selanjutnya yang harus kalian kerjakan nanti di kegiatan asinkronus atau kegiatan offline, nanti Bapak akan share tugasnya, yaitu mendeskripsikan tentang tempat tinggal masing-masing. Is it clear? Paham ya? Paham. Paham. Jadi, oke, bagus. Jadi untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan pertemuan sekarang, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tugasnya silahkan nanti kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 1 minggu. Nanti ketika sudah selesai, seperti biasa, kirim ke WA. Japri aja ke Bapak. Nanti petunjuk-petunjuk formatnya Bapak kirim lebih lanjut dengan video yang tadi Bapak tampilkan. Ada pertanyaan silahkan. No, sir. Oke, jadi sekali lagi Bapak ingatkan tujuan pembelajaran berikutnya kalian bisa menulis teks deskriptif, kemudian bisa mendemonstrasikan, menyampaikan di depan umum. Oke, karena waktunya sudah selesai, silakan yang mau pimpin doanya siapa? Guide your friend for praying, please. Rapi Pak. Before finishing studying, praying, let's play together. Praying finish. Oke, terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Cukup. Terima kasih. Tadi sudah ditutup sama doa ya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Iya, Pak. Iya, Pak. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.